maglingkod ang tanan. So, una ko madto sa unahan, akong ginayukbong, akong akong pagtahod sa ato ang mahal nga magtukudlo sa gingharian sa Dios. Laylain ko dili si Malnahari Pelimon Ondo kaya Bonanza. Maayong buntag pa ni Malnahari diya sa Purok New Jerusalem, Rizal Shrine, Talisay, Dapitan City, Zamboanga del Norte. Ako sa ginatod ang akong pagtahod o pagyukbo nanha sa mga mahal nga nanay, no? Sa templo unya sa royal family sa Amuran sa family sa ato ang presidente karon sa Kingdom of God ulay lain kun dili si mahal nga Prinsipe Rocky Riambonanza uban usab sa iyahang igsuon nga bagya sa bulahaton si King Adolfo Vidal Riambonanza sa ato ang mga regional leaders, no? From Region 1 down to Region 12 sa mga 70 leaders o provincial leaders, mga municipal leaders, barangay leaders o mga tutorial beneficiaries. So, maayong buntag. No? So, kining adlaw, mauna usab kini ang ako ang simulain. Kung hain, dinhi na ipalapat ang ato ang tawag ni pagtulunan. Kining Kingdom of God, kung ato ang hisgutan, gobyerno kini sa Dios. Klaro? So, sa pila-pila ka katuigan, nasayod ta nga
adunay gitawag nga material nga government ug aduna po'y spiritual government. So, ang Pilipinas mao kini siya ang gihatagan sa Dios sa iyahang gingharian. Sumala pa sa mabasa nato sa Mateo 21:42 to 43. Ang gingon din nga ang gingharian gikuha ni Jesucristo ug gihatag sa usa ka nasod. So karon sa utok ni Malnahari kay siya man mao'y founder aning gingharian sa Dios dinhi sa Pilipinas sa Bag-ong Jerusalem nga iyang gipamatud-an nga ang Pilipinas mao ang nasod o bansa nga gitagaan sa gingharian human kini kuhaa dito sa Israel. So atong huna-hunaon mga igsuon kung unsa kita ka bulahan. Unsa kita ka bulahan nga pagka Pilipino. Kay ganuman dinhi gihatag kanato ang gingharian sa Dios. Anang gingharian dili na siya ingon nga basta-basta lang ultimo nga gobyerno dili. Kay ngano, kung atong basahon diya sa Mateo 6:33, tulo ka butang ang naa diha. Unahan ninyo pagpangita ang gingharian ug ang pagkamatarong iya sa Dios ug ang tanang butang igadugang kanato. So tulo na siya, gingharian, ang pagkamatarong ug ang tanang butang. Kung maingon kanita nga tanang butang, mo na nang giingon nga dili lamang ang kayamanan sa lapit, ulawan, dili. Apil na diha ang gapom, apil na diha ang mga igsuon, ang kaalam, sa pa ang kahimayaan, pito ka dagkong butang. So, ato ang dawaton, no? Dawaton nato nga ang gingharian sa Dios mao kining bansang Pilipinas. Daghang mga katawhan nga dili makasabot kay nganuman ang ilahang gipanghuna-una nga kining gingharian sa Dios o kining gitawag nga Kingdom of God relihiyon. So gipaulit-ulit nato na og pasabot nga kana siya dili na relihiyon kay ang Pilipinas duha lamang ang relihiyon, Kristiyanos o Muslim. So kanang kingdom puti pasabot gingharian balaan kana nga gobyerno. So sa gusto nato sa dili kining tibuok Pilipinas mao kini ang kaharian sa Dios. So mauna siya nga ang sistema karon sa ato ang pagtuon wala kini gipili mga igsuon nga classroom dapit wala kay pag mag-ingon gani nga tibuok Pilipinas dinhi sa tibuok Pilipinas magsugod ang gingharian kay labs tibuok nasod pud pasabot tanang Pilipino kanang lumulupyo kinahanglan makasabot aning gingharian sa Dios. So nani karon no. So kani siya huna-hunaon ninyo ni mga igsuon nga naata sa classroom sa dako nga classroom pero tibuok Pilipinas dili ingon nga classroom lang nga diya sa eskwelahan na kaya mato pa ni Matani iwali ang gingharian sa tibuok kalibutan. So kung sa ato una-una kita ra ang gapangitaan ng gingharian sa Dios nasayop ta kay nganuman kung ato ang basihan ang istorya ni Malnahari nga iyahang gibutyag daghan ang nangita ni ini hilabi ng mga igsuon katong nagalaing bansa. Kung makakita ko sa mga palabas bitaw sa Facebook kanang mga nagaagi diha nga mga sa inyong newsfeed, di ba makita ninyo nganong ang laing nasod ang ubang mga lahi nagahatag og papuri sa Pilipinas. Tungod kay sila mismo mituo sila nga ang mosunod nga haring nasod mao ang Pilipinas. Sa una pa na panultihon na sa mga katigulangan, no? Basta umalabot ng mga kapanahunan, bulahan ang mga henerasyon kay makaambit sa kadagaya o kanatuan sa Pilipinas.
So karon dili na nato na ikatingala nga kung hain ning nagaduol na ang panahon nga atong gipaabot alang sa pagbarog sa gigarian sa Dios, nagkadaghan pod ang mga panulay ug mga pagsulay. At namatigdan ninyo na, daghan ang panulay. Pag moingon ganing panulay, it refers sa tawo. Pag moingon ganing pagsulay, nagatukoy na siya sa panghitabo sa kinabuhi, kalisdanan. So mauna, ang ginawali, ginasaysay nato permi, pabalik-balik mga igsuon nga ang gingharian sa Dios, anaa diha nato matagamtaman ang kalipay, ang kalinaw. So samtang ganina nagakanta ta sa himno sa gingharian sa Dios, nasulod sa akong una-una nga ako ang i-discuss sa inyo ha, nganong inana ang lyrics sa maong awit. Kay lisod baya mga igsuon nga mo kanta-kanta rata nga wa ka kasabot. Mauna kay mao man gyud na ang pasiuna gyud bisag asa ta makadungog tag preaching sa Kingdom of God, itugtog man gyud na una ang kaharian ng Dios. Kay maunay theme song o mauna siya kung sa amo sa ato pa na sa mga tumuluo sa kingdom, mao kana ang prayer. So dito sa unang linya, ang giingon dito nga ang gingharian sa Dios gikuha. Gikuha ni Kristo o gihatag sa usa ka nasod nga nagapamunga sa mga bunga niini. So mabasa na to na dinhi sa Mateo 21:42 to 43. So kana siya diha nga linya, kana nga paragraph, nag-execute o nag-explain kana, nagpadayag kana nga ang gingharian di ay sa unang panahon naa gihapon sa usa ka nasod. So asa man ang nasura? Israel. So ang Israel diha nahitabo ang pag-execute sa pagwali ni Jesus sa gingharian hangtod nga siya gi-crucified sa cross. Di ba? Gikuha o gihatag sa usa ka nasod nga nagapamunga sa mga bunga niini. So unsa ang timaan? Mautong Kristo hanon o gitawag nga Christian descent, Christian country. So, kung ibase nato sa kasaysayan, walay laing Christian nga country kundi ang Pilipinas lamang. Ikaduha, ang gingharian sa Dios gitago. Gitago. Og daghan kinig mga ilhanan. So kanang gingharian di ay gitago sa Dios, gitago ni Kristo sa taas nga kapanahunan. Imagine, sugod sa pagkalansang ni Ginoong Hesukristo sa Dios, hangtod sa kay mahal na hari Philemon Ondo Criambonanza, daghan kaayong mga hitabo. So taas kaayong kapanahunan nga iyaha ka nang gitago. Mga pila-pila pa ka human flesh ang nasundan ana. Kay kung atoan ang ibasi din sa red, kani mao di siya istorya, history sa Kingdom of God. Nga nagpamatuod nga ang kalibutan wala nawad-an og Kristo o Dios. So gikan dinhi kang Adan, ika-60 si Jesus Christ. So imagine 1 to 60. So wala ta kahibalo ana kung wala gibutyag ni mahal na hari. Nga ika-60 di ay si Jesus Christ. So si Jesus Christ, na-highlight siya sa Biblia, na-highlight ang iyahang pagkatao tungod kay siya tong lalang sa Espiritu Santo. Di ba wala siya giagi o sexual nga pamaagi sa pagsabak kaniya. So kato siya, ang iyahang misyon dito, ang iyahang papel o ang iyang sugo dito mga igsuon nga tungod siya lalang sa Espiritu Santo, ang iyahang misyon mao ang paghalad sa iyahang kinabuhi. Mapaila nga adunay Dios, adunay Kristo.
ang kalibutan. So gikan kaniya 60, ika-60 man siya no. So dinhi ika-87 human flesh si Dr. Jose Rizal. Ug ngano man pod nga naapil si Dr. Jose Rizal dinhi? Tungod kay siya ang nagdala sa istorya sa pagproklama nga ang yutang saad mao ang Mindanao. Naa parte sa Mindanao ang yutang saad. So asa man na. So gikan diha nga lugar magpadako og istorya ang Dios sa usa ka nasod. So asa man astong lugara diha sa Dapitan. Rizal Shrine, Dapitan, at Talisay, Dapitan City, sa Buanga del Norte. So para sa uban, si Dr. Jose Rizal hero, pero para sa mga nasayod o nakasabot sa istorya, history sa Pilipinas o sa gingharian sa Dios, siya si Kristo. Ay di pod lalim ang iyahang buluhaton. So sunod kang Dr. Jose Rizal, mauna si mahal na Hari Pelimon Ondok iyang bonansa. So mauni siya ang Bible interpreter. So siya ang naghubad sa tanang sumbingay, sa tanang tinago. Siya ang espiritu sa kamatuoran nga giingon ni Hesukristo nga ipadala ang espiritu sa kamatuoran nga maoy magasulti kaninyo sa tanang kamatuoran, sa tibuok kamatuoran. So pag yung galing tibuok, but ipasabot tanan. Wala na'y nahabilin, kundi ang tanang tibuok ng kamatuoran, iya nang gisaysay. So kung atuan ng istoryahon, dili na dali. Sa eskwelahan, una to. Mayong buntag, Ray. Mayong buntag. Sige. So, sa eskwelahan, naa sa proseso ang atuang learning process. Dili pwede nga mo graduate dayon ta. So, dili pwede nga mo kuha dayon ta trabaho kung kita nag-edad pa lang og 7 anyos. So, kinahanglan mo eskwela. So, dili ta matapol. Dili ta matapol og sige paminaw, paulit-ulit. Total, once in a month lang man ko mag-preaching sa inyo na. Oo. So, makakuan ba? Makasawa ba paminawon nga paulit-ulit? Ana? So, huna-hunaon ninyo mga igsoon, once a month lang ang ako ang ginapangayo sa inyo ba nga madungog ninyo ang ako ang tingog. So, mautong ingon ako ganina nga kining gingharian sa Dios usa kini ka espiritual nga tulunghaan. Alang sa mga Pilipino kay ngano, unsa ingon ni Maldangari? Magtuon ug magtuon. Kay ngano? Aron mahiuli, no, mabalik katong wisdom nga naputol tungod sa pagpakasala ni Adan ug ni Eva. So doon na pud ko'y nadungog mga igsuon nga gibasol nila si Adan. Oo, na-remember ninyo to? Na-remember ninyo katong kaning init kay nga issue karon about kay former President Duterte? Init kayo ang issue karon. So kami nag-obserba, nag-study ana. So dito ko na diskubrihan nga gikritik di ay niya ang Dios. Sa unsa nga part, asa niya gikritik ang Dios dito? Katong pagpakasala ni Adan ug ni Eva. Unya gihinganlan niya ang Dios nga unsa? Nga stupid God. Kay ngano, nag-create siya og binuhat aron muguba sa iyahang imahe tungod kay sa gibuhat ni Adan ug ni Eva nga pagpakasala. So ako nga nagtuon ana, nagbalance sa sitwasyon, mo nang giingon nga usa siya kadakong impluwensya. Mao ka na ang gitawag mga igsuon nga idealism. Kasabot mo usag idealism? Tanawan ninyo ang kahimtang karon.
Tulas. Bisag daghang gagawas na kamatuoran, dili mo tuo. Maunay gitawag nga ideal pleaser. Giidolo nimo ang tawo. Bisan lamang sa kurtina lang. Kurtina lang ba? Buti pa sabot, nagtakuban lang siya sa iyahang kaugalingon nga gibuhat. Sumunang giingon nga natunong yun, nahaom yun kaning gitawag nga Year of the Snake. Kay nga naman, usa ka na kong linla para kanato mga igsuon, ang iyahang kaayo nga gibuhat. So naabitay higayon kagahapon nga naglingkod ko diya sa bangko ba. Unya ako di man ko mutuo og kuan, di ko mutuo og dali-dali anang mga ginabintang nila about mga ano, di ko mutuo ana kay ang para magud sa kuha kung unsa toy madungog istadihan. Ug unsay makita dili mag-judge istadihan kay duna nay mga rason nganong gipakita sa Dios na sa imuha, nganong gipadungog o nganong gipabuhat na sa imuha. So mao to na kuan nangutan ako malnari nganong man gyud nga nisikat man gyud na amo ang presidente Duterte sa una sa iyang war on drugs. Ingon ko unsa man ang kalambigitan aning litrato nga akong nakita nga siya di ay usa ka membro sa dakong sindikato. So karon ako moingon ko nga dili ko maghusga ana kay nganuman ang social media karon grabe ka toxic. Pwede nilang himuan og caption ang usa ka picture para lang i-distort i-kuan ang istorya. So karon gibasa na ko tong content ato katong picture nga gibilugan si Duterte unya ang triad o di basta something ano to nga grupo usa ka dakong grupo sa sindikato about sa drugs. So gakuan ko gapamalandong ko nganong ingon ana. So mao to mga pila-pila ka minuto nagkuan ko nagpadala si Malnari og mensahe sa akong utok na usa lamang kapalaisipan. Kinsa ba day ang gamiton sa Dios kung kana siyang tawhana mao ang utak sa kanang tinago o kahibalo. Kinsa ba daw di ay ang gamiton sa Dios kung kanang tawhana mao ang utok sa tanang kahibalo. So mao to nipahiyom ko kay ganuman nikunik man ko sa akong huna-huna nga naingon ko nga bitaw Malnari no sama gud kanimo ikaw ang utok sa gingharian sa Dios dinhi sa nasod sa Pilipinas ikaw ang nagbutyag tanan so sa ato pa siya ang imuhang gipili nga molimpyo sa nasod sa Pilipinas kay ngalan nga siya ang nakasaksi diha sa sulod sa operation about anang gitawag nga droga. Droga, war on drugs. Kay di man ka pwede. Pwede ba ang usa ka tawo nga dili expert sa operation nga ibutang diha? Dili pwede kay mapahamak in tawo na. Mamatay ang usa ka tawo nga ibutang lang diha nga wa siya nabalaan og unsaon na. So mauna kaingon ko didto nga kuan kayo gamhanan og manggin alamon ang Dios sa tanang pagkamanggin alamon. So maunang giingon nga kining issue karon ni samot kini mga igsuon og pabug-at sa atoang buluhaton. Kay ganuman kung dati ang atoa lang nga kalaban is ang atoa lang nga tawag ni nga kaatbang nga gadala pod og listahan sa Deuterium pero nagapabayad unya ang sugo ni mahal na hari walay bayad karon lahi na about idealism na ni so ang tawo lisod nimo na bag-uhon pag ang iyahang hunahuna o kasing-kasing sa iyang hunahuna o kasing-kasing giidolo niya ang usa ka tawo kay ganuman dili pwede mag-idolo ang usa ka tawo nga wala niya nagi higugma klaro so nganong nakaingon man ko nga pabug-at ni sa atong buluhaton kung sa una mo preaching ra dayon tas mga katawhan about sa kingdom of God karon
dili ta padalos-dalos sa atuang step. Kay nga naman, kinahanglan makonect nato mga igsuon ang istorya sa Pilipinas nga kung diin ang Kingdom of God o ang gingharian sa Dios o ang gobyerno sa Dios nagsugod sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Karon, kung mo preaching ta dihang Kingdom of God, naa man ay sukod. Sa pagbalik sa istorya sa gingharian sa Dios dinhi sa Pilipinas, adunay sukod. So kano sa gani nagsugod na 1982. So 1982 mo plus taog 40 years. So 2022. Unsa nga istorya ang ato ang dalhon sa katawhan para masabtan nila ug nganong naay 2022, the parable of the 10 virgin. So pwede ba na nga di nato hisgutan si Pangulong Bongbong karon? Nganong inana siya? Nganong bisag gibato na siya og daghang istorya, nganong wa man siya ibalos? Ay na niya espiritu. So kita nga mga naa sa kingdom, nakasabot ta nga guided siya sa Espiritu sa Dios. Karon, kinahanglan karon ang sensitivity sa atuang emosyon o sa atuang mental. Kay kung magpataka ka dihang istorya, unya wa ta kahibalo nga katong tawhana di ay nga atong gipreachingan, maka Duterte di ay to. So unsay mahitabo? Mabutang ta sa alanganin. Mabutang na ta sa alanganin, magkagubot pa ang atuang hunahuna, batikuson pa ta, maapil ang pangalan sa Kingdom of God. So nasabtan ninyo akong punto? So mauna siya nga naa ta dinhi karon aron sa pag-mold. I-mold na to atong kaugalingon. Kay di po pwede mga igsoon nga moinguntang bahala na mo diha. Bahala na mo diha. Total ako nito ubitaw ko sa kingdom. Mutuman lang ko sa kabalauran. Mo ba na gisugo ka nato? Careful ta ng word nga bahala na mo sa inyong kinabuhi. Kay ang Ginoong Dios wala magsulti nga bahala na mo sa inyong kinabuhi. 30 years nato ning lakbayon. So ang atuan diha nga naa sa atuang kabulahanan tungod kay ngano kita mga nakasabot. Kita mga leaders. So kung dili mo mag-lead, unsa may inyong gusto? Kung dili mo ta muliho kay muhulat lang tas deuterium, so makaako ba ta? Okay lang ba ta? Matiis ba nato? Nga ang atong hunahuna diya o kasing-kasing ka-preachingon? Abi ninyo, kanang word nga preaching, bisag unsaon, kung na-allergy naman taan ang word nga preaching, gapangita kog lain nga term. Pangita kog lain nga term ba, but ipasabot, nga di ko mo gamit anang term nga preaching. Kay kung madungog pangguna siya, labi na sa mga leaders na di gustong mo preaching, ma-irritable. So, unsa may term na akong gamiton, ana? Mangaral. Mangaral para no, medyo light na lang, no? Mangaral, magtuon, inana. Kay bisag kung saan na tong ikyas nga igsuon diha man jud ta paingon. Ma-leader man ta o dili. Magtuon ta, mangaral ta. Bisag di nako tandugo ng word nga preaching. Kamo na gyud mo sabot nga duha ra gyud ang formula, no? Duha tulo. Tulo ang formula nga gihatag ni Mahal na Hari aron ta nga mamahimong manginalamon. Unsa man to? Maminaw. Ikaduha, magtuon. Ikatulo, unsa? Muwali. Ang pagwali, mauna siya ang itawag nga preaching. So ang uban mga igsuon nagaingon hapit na. Tinuod yun, hapit na.
Pero pwede, dili sa ta ma-excite o ma-overwhelm anang hapit na kay ganuman. Atong lingion ang atoang agi. Ang atong agi ba? Ginoo, kaaya-aya na ba ni? Karapat dapat na ba ni? O naa na ba ko'y ikapresenta sa imuha? Ay di maginata na makungan, moabot o moabot yun ang atong gitawag nga grasya. Oh. So karon ang gingharian o atuwa na siyang anuhon, atuang istoryahan. Daghan tag source ana. Naa sa YouTube. Oo. Daghan sa mga kaubanan natong leaders na naga-preaching. So mao nay ginaawhag na ko sa inyo ha. Hatag mo og higayon nga paminawan na siya. Huh? Oh. So ang pinaka-highlight karon mga igsuon kay mao man jud ang akong papel sa gusto ninyo sa dili, mao gyud ni akong papel, mao ang paggiya, paghatag og iwag, paghatag og maymay lamang sa inyo ha. Oh. Kay kining gitawag mga igsuon nga naa ta sa gingharian, kinahanglan naa ang pag maymay, naa ang pagtambaganay. So, ingon ko ganina sa Mateo 6:33, tulo ka dagkong butang ang gingharian sa Dios. So, kanang gingharian sa Dios nga topiko, dili na siya pwede mga igsuon nga magrambol-rambol. So, mauna, ako ang gina-endorso sa inyo ha, ang kanang mga record, no? Mga record ni Mahal na Hari nga audio niya mismo ang inyuhang madungog. Oh. Ay ako di ko gusto nga maligaw mo. Kay nga no kining tawo iba-iba og pag sabot. Unya pag deliver na nagkaiba-iba na pud ang mga words. So mukuat ka. Mo sani kanang careful ta no, mag-amping ta sa kanang gitawag nga words, mga terms. Ay nganuman. Pag malahi ang kahulugan ana, ay pag malahi ang imuhang gibanggit, malahi ang iyahang kahulugan. Sama atong giingon nga naa sa Biblia, nakasulat sa Biblia. Pasagdi nga ang mga patay mulubog sa ilang mga kaugalingong mga minatay. So katong word dito nga patay, atong patay dito, unsa man tubot pasabot dito? Patay sa pagtuo mo na. Patay sa pagtuo. Tawong buhi pero patay ang Tuo sa Dios. pagtuo. Nganong patay man ang pagtuo? Oh, Roman, sa mga gaton sa Dios. tungod kay kanus aman gibuhi ang pagtuo sa tawo. Pagsibya na sa gingharian sa Dios. Oh, kay si Hesukristo gituhuan wala. Wala. So mauto siya ang simbolo sa gitawag nga patay ang pagtuo. So diri karon sa papel ni Mahal na Hari nga gidala, gibuhi niya ang pagtuo sa mga tawo nga namatay. Subot ipasabot, priority karong panahona nga tun-an og tagaan natog atensyon ang pagtuon sa Biblia o sa mga pangaral ni Mahal na Hari about sa kingdom of God. Oh. Sunod, atong minatay dito. Unsa man to? Tawo man to nga wala tuo. Oh. Ang minatay unsa man ni? Oh. Ang minatay, mao ni siya tong mga Pasabot na siya. nakahaya. Patay na, wa nay kinabuhi. So mo gingon dinhi, pasagdahi nga ang mga patay Bong. magalubong sa ilang kaugalingon nga mga minatay. Oh. Pareha ganina, ingon ko, ang panahon karon daghan og panulay og mga Sulay. pagsulay. So pag ingon ganing panulay, refer ka na sa tawo. Pagsulay, refer ka na sa sitwasyon nga ato ang ginasagubang sa kada adlaw, mga kalisdanan. Dana. So mauna no, balik ta dito sa gingon nako nga Kingdom of God teaching.
Ako ang ginauhag sa inyo ha, nga maminaw. Ha, maminaw. Kay bisan tinuod mga igsoon diha sa nakita nato sa Facebook, daghang naga-live. Apan di ko mo rekomenda gyud ana. Kay nganuman, ang mas prefer gyud nako nga i-recommend sumala sa sugo ni Malnahari atong iyahang boses mismo. Ang inyuhang paminawon. Adunay mga individual, mga apostoles nga naga-live. Apan dili ko mubanggit ana sa ilahang mga pangalan tungod kay nganuman. Dili pud ko gusto nga makahatag ko og lain o makaingon ba nga pabor-pabor ko inana kay dili man na malilong sa ato ang mga mata nga pati ang mga apostoles nato karon, mga leaders nato naga away-away. So kana siya, maminaw lang mo kung unsa ang maayo dito, kuhaon ninyo. Ha? Kay panahon man ipod sa pagsala, salaon po nato ng kaalam nga ato ang i-absorb. So mauna nga ako ang ginaano sa inyo ha nga every morning himuon ninyong routine. Naay mga video diha nga gina-share namo. Oo, inyuhang paminawon. Klaro? So karon dinhin ako sa pagka-matarong. No, so kay mauma ng susi. So mauma na ang gihatag ni Malnahari sa ako ang papel kung unsaon mo paggiya aron masabtan ninyo kining gitawag nga pagkamatarong iya sa Dios. So kani akong gigulitan, mauni siya ang declaration of faith sa kingdom of God. So, commandments and ordinance of the divine government of God, both ipasabot mauni ang mga batas. Ano? So, kani siya, ang una dinhi is maunang giingon nga tagaan og emphasis gibog aton ang pagrespeto sa kay mahal na hari Philemon Undok Riambonansa. So ginaulit-ulit nato, wala na may lain, walay laing persona nga nagbutyag sa gingharian sa Dios gawas kaniya. So maunang ginaingon nga ang ato ang respeto ihatag nato sa iya ha. Dili nato siya hukman kay adunay uban, aduna pay uban ug daghan pa pong uban nga muyaga-yaga sa pangalan ni mahal na hari. Kay ako experience yun ako na mga igsuon. Kanabit ang mga dumuluong dinhi. Di man yun na malikayan no. Nga nakita man yun nila ng picture ni mahal na hari. Naapay mangutana. Lulo ni mo na. Kaunsa-unsa ni mo na. Tatay ni mo na. So ako pasalamat pud ko nga mangutana sila ana. Kay nga naman. Unsa na'y sunod? Mag-unsa naman ko. Mag-preaching na ko. Mauni siya, inana. So, daghan kayo pa maagi mga igsuon nga maka-preaching ta. Kay bisan gani kung leader nako nga naa pa karon siya sa Isabela sa kuan dito sa parting Luzon. Nagakuan ko sa iya ha, gapangaral ko sa iya ha, pinaagi lang sa tawag. Chat-chat sa Messenger. Gina-guide na ko siya ug asa pangitaon tong mga video, mga kuan. Wa siya mag-expect. Nga katong paggubot, katong init kayong issue about Duterte ug BBM. Naaman na siya gatrabaho sa spa. Pagsulod niya nanampiling ang iyahang mga tanang mga kaubanan. Nanampiling nya dako kaya ng spa dili lang biya na ingon nga isa lang nga pila lang pulo ka buok ang mga trabahante diha daghan ba ya dako pagsulod daw niya kay siya may pinaka-late ni sulod nanampiling ang tanan siyempre siya mura siya naunsa nga siya happy kayo nya pagsulod niya nanampiling ang iyang mga kauban datol man ang ilahang boss na ay meeting wala po'y customer so siyempre siya kay happy, unya ang iyahang mga kaubanan naguol, giinitan siya. Kay ngano ko nung dili siya affected sa panahon, nga okay ra daw siya, inana ba, giinitan siya, nga nung inato siya, nga nung happy siya, unya sila naguol.
So ang iyang gibutang niya ang iyahang bag. Unya ni barog siya dito sa tunga. Oh, siyempre kay lagyo-lagyo. Lagyo-lagyo man na kay bay kwarto. Pero kung mag-preach siya sa sulod, mo echo ang tingog. So una daw niyang mamiminaw, tulo ra ka buok. Yan natingala na siya nga ang mga bangko, di anam-anam nagguyod. Unya dito na sa tunga, unya daghan na hangtod nga silang tanan na naminaw dito sa iyaha. Padayon ra gitaw siya, padayon. Oh. Unya sa nahuman na kay naabot naman ang ilang boss nila, unya wa ko'y customer. Nahulong na siya. Dito na. Nagkuan na iyahang iyang tawhanon ba? Iyang tawhanon bitaw nga reaksyon. Gawas. Basta na feel ko no niya nga kani iyang spinal cord. Gikan daw diri ni saka daw paingon diri sa iyang ulo ug nibukad daw ni iyang kuan sa iyang paminaw nga nanindog daw iyang balahibo. Kay ana siya nganong nabuhat daw niya ang pag-preaching nga sa iyang hunahuna di man gyud niya kaya. So mao tong gi-explain nako sa iya ha. Nga pag ang imuhang kasing-kasing naa sa Dios, nga tuo ka kay mahal na hari, pagbantay kanunay kay nganuman padad-an kaniya og sitwasyon o pagsulay aron ipakita sa imuha nga ikaw wala nagkamali sa pag-ila sa iyaha nga Dios. Ipakita niya kanimo ang imong kakayahan nga kaya nimo mubarog atubangan sa mga katawhan aron iwali sa ilaha ang maayong balita kay tungod sa gingharian. Klaro? So mauna nga dinhi, ako di ko kaayo dili ko ingon nga magpaligoy-ligoy kay dinhi sa kuan sa commandments and ordinance, number 1 magyud diri nga i-respect si mahal na hari as Lord and Savior. So mauna ato ang una nato nga buhaton. Kay dili basta-basta mga igsuon ang gitawag nga pag-accept kay mahal na hari nga siya mao ang Dios ug ato ang magtuluwas. Daghan pa nagpangutana. So mao nang giingon niya. Oh, Lisod ng pagsagot ni Mana ba sa lisod. tuo na ang tawag yun. So mao na nga ako, kung mapansin ninyo, di kayo kumuhatag og kanang lalong nga pagtulunan. Kay ngano, sumala sa gidisenyo sa ako sa Dios. Buhatag lang yun ko og mga sa tawag ani kana bitaw mga tanda nga imuha ng huna-hunaon. Dili tanan akong spoon feed ihatag sa inyo ha. Kay akong gihuna-huna nga magkaiba ta. Sa gusto ninyo sa dili, pareho ta tao, pero magkaiba ta og prinsipyo og huna-huna. Og ako ang ginahulat, og ako ang ginabantayan nga mo shine pud mo. Mubarog pud mo kay gusto nako makita kung unsa ang kakayahan nga ihatag sa Dios nga naa kaninyo. Klaro? Oh. Si mahal na hari nag-ingon, your lips may be near, but where is your heart? Ang uban nga sige gisangpit og mahal na hari. Mahal na hari. Pero ang kasing-kasing asa wala na align. Huh? Pangutano ni mo, gatuo ka sa gingharian? Oo. Gatuo ka ni mahal na hari nga siya ang Diyos? Oo. Kumusta man ang imuhang relasyon sa iyaha? Kumusta man ang imuhang priority? Kay naaman na, love God above all things. So mauna, ang imuhang misyon, unahon sa ninyong susi ang inyong kasing-kasing. So naay gyano si Manari sa kuha nga ang susi sa tanan naa sa iyaha. Ay siya man ang nakadawat sa kumbaga pa siya ang nakurunahan as King of Kings. Subot ipasabot na sa iyaha ang tanang butang. So wala na bang picture? Ito lang. Sa dalo. Right? So mautong ingon ako
ganina no. Kung muhisgot ng good tao pagkamatarong, diya na ta sa ikaduhang butang. Pagkamatarong. Pagkamatarong, iya sa Diyos. Muhisgot ta ani. Sa ikaduhang butang na ni ha. Pagkamatarong nga iya sa Diyos. Kung sakto nato ning pagkamatarong, kini siya usa ka general, but ipasabot broad nga word. Broad ba nalangkob diya ang tanan. So ato ani dapat ato ang i-specify. O unsa ba ang naa sa Biblia nga giingon diha katong gugma nga iya sa Dios? Unsa man to? Naa ang pagkaaghop sa pinulungan. Pagkaaghop. Unsa pa? Pagka mapainugsanon. Naa ni. Naa sa 1 Corinthians. Inugsanon. Karon, nangutan ako kani, duha lang ni ka example. Sayon ba ni para sa inyo ha? Sayon ni pagkaaghop sa pinulungan. Pagka mapainom-sanon, sayon ba ni? Dili. So ang susi, matod pa ni Hari, naa sa iyaha tanan. So ang atong target karon mao ang pagmatarong nga iya sa Dios. Kay lahi ang pagmatarong nga tawhanon kaysa Dios nun. Tagaan ta mong example. Ang tawhanon nga ang pagkamatarong nga tawhanon pareha ani karon. Adunay okasyon. Nasulod sa imong hunahuna nga mutabang. Yata sa word niya pagtabang. Labag sa imong kalooban ang pagtabang. Pero tungod kay nabasa nimo o nailhan nimo, nasabtan nimo nga ang pagtabang usa ka buluhaton sa pagkamatarong atubangan sa Dios. So gibuhat nimo to, gibuhat nimo kay para nga ma-recognize ka sa mga tawo nga nitabang ka. Pero ang kamatuoran sa imuhang kasing-kasing dili nimo gusto. Isa na kalimbawa. Ikaduha kalimbawa. Gibiay-biay ka. Nasayod ka nga diha sa Biblia, nag-ingon si Kristo. Ang musunod ka nako, pagapasanon niya ang iyahang kaugalingong cross. Apil na dito ang pag biay-biay sa tawo. Kay cross man na, di man na cross na kanang material. Karon, gibiay-biay ka, nag-preach ka sa kingdom of God, gibiay-biay ka, gidaot ka. Nakahibalo ka nga naa na sa Biblia ang gitawag nga pag-antos. Nag-antos ka, kay nasayod ka nga kana, sugo sa Dios. Pero imong huna-huna unsa man, ay imong kasing-kasing, ang imong kasing-kasing nagdumot. Nag-ingon, Ginoo, wala lagi gag istorya, pero gadik ta man sa una-una. Ginoo, patya na sila. Kay ilahong gibiay kanang gitawag ba nga kaning tawhanon nato makita lang na sa panlabas. Pero ang kamatuoran nga pagkamatarong diri nadawat nato. Kung nag-antos man ta, gibiay-biay man ta, pasalamatan nato na pasalamatan nato ang Dios kay nganuman nilatas ta diha nga pagsulay sa iyang kabubuton aron unsa matuto ta kay mauna ang iyahang dalan nga paagian sa atoa. Klaro? So balik ta diri. So kanang giingon diri nga pagkamatarong iya sa Dios naa ang pagkaaghop. Karon kaning pagkaaghop unsa ni siya? Aduna ni siya'y susi kay ngano ang pagkaaghop
dili na basta-basta mabatunan sa isa ka tawo. Kay nabuhi pa yata mga igsoon sa taas nga panahon nga di ta magpa Boss. ubos. So maunang giingon ni Malnahari nga ang susi naa sa iyaha. Mga liyata sa iyaha, mangayo tag kaalam, unsaon pagsulob kining gitawag nga pagkaangho. Pagka mainom sanon. Kaya ang espiritual mga igsuon nga pagsabot ani. Kani pagka mainom sanon kanus ama ni mahitabo. Kung ikaw GBIBI. Pag GBIBI ka, unya mailhan nimo na nga kana pagka maipainom sanon nga iya sa Dios, unsay reaksyon nimo? Dawato nimo dili ka mo. Dawato nimo, muhilak ka atubangan sa Dios, magpasalamat, mangayo pa hinuog giya, katabangan ka kung paano pa nimo masabtan kining gitawag nga pagka mapainom sanon. Oh, nga walay bahid ang imong kasing-kasing nga nagbagulbul ka ba? Saktan na. Oh. So mauna diha kalisod mga igsuon ang gitawag nga pag matarong. Mauna siya. Dili ni siya ingon nga pag matarong. Pag ingon imong matarong nako, one word lang na dili. Broad. Pag ingon kaya natong broad, daghan na siya mga lamas-lamas diha kung sa pagkaon pa. Sabtan? Mayon. Oh. Kaya ang gitawag nga iskabetche. Pag tanaw nimo lami, pag tilaw nimo lami gyud siya tinuod. So maingon ka, unsa kay gisagol ani? Giun sa kaha ni pagluto. Oh. Ingon ana mga igsuon, puno lang siya sa example. Kining tanan nga atong naagian, kining mga kawaladon sa kwarta, kining away sa pamilya, mga balatian, unsa pa mga problema diha. Ang tanan na mga igsuon, ang susi ana naa sa Ginoo, naa kay Manari, ipapangayoon na diha sa atoa. Pangayoon nato sa iyaha. Oh, mangayo yung tabang inana. Kunya kanang hukman ka. Oh. Kana siya, di pa ka makaingon nga yawa maning tawhana. Ayaw. Kay kung nakasabot mo mga igsoon sa giingon ni Malnahari nga kamo mga Diyos man, buot ipasabot, si Malnahari ang tag-iya sa dautan ug sa Mayo. maayo. So karon ko nag-preach ka diha. Ubutang ta unsay nakita sa tao sa imong diha, gihukman ka. Mingon ni nga yawa maning tawhana. Dili. Unsay buhaton? Hilumon ang baba. Magampo. Mahal na hari. Unsa man imong mensahe nganong kanang tawhana man imong gigamit nga mo istorya ana sa kuha. Oh, unsa bay akong buhaton ana? Oh. So sato pa dinhi sa gingharian sa Dios mga igsuon, iyahay ta dinhi og porma sa atong kaugalingon. Klaro. So kining mga kabalauran nga naa dinhi sayon kini buhaton. Ug hinuon sumala sa ako ang mga naobserbahan, nahimo pa ning pagarbo sa uban. Kay nganuman. Ako wala na ko kaog kaning baboy. Wala na pud ko gasuot og pantalon, short pan. Inana. Nasunod ko sa gingharian sa Dios. So kana siya mga igsoon, bantayan ninyo. Kay ganuman, ang tinuod nga nagasunod ug nakasabot sa kamalauran sa Dios, dili nimo na angayan nga unsa? Istorya. Ngano nakaingon ko nga dili na angayan ni istorya? Kay ikaw ra ang nagbutang og dalan aron ang nakadungog kanimo paga hukman ka. Sabtan. Instead nga magkuan, mangaral ka na lang. Mangaral. Ang baboy manggod, inani inana. Dili na ipakaon, kaya ang hinungdan ana, makahatag nagsakit. Kay
Kay beware ta mga igsuon sa storya nga kanang word nga ako. Mailhan ninyo ang usa ka leader kung kana ba siya nakasabot o giunsa niya pagsabot, gi-spiritual ba niya pagsabot ang mga pangaral ni Mahal na Hari o gi-material niya pagsabot ang pangaral ni Mahal na Hari. So mauna dira ang akong ginaingon perme nga unahon nato ang atuang kaugalingon. Ay kung atong masabtan mga igsuon ang tibuok nga kamatuoran nga gisulti ni Mahal na Hari, dali kaayo nang mosulod sa atuang huna-huna o kasing-kasing. So ang susi lang yun diha naa sa Mateo 6:33. Mateo 6:33 ra gyud ang susi perme nga ako ang isulti sa inyo ha. Kay kining gingharian sa Dios usa kini ka tinago nga bulawan. Oh. Usa ka tinago kani nga bulawan. So mo nang giingon no, naapay nahimutang diha no nahisulat sa Biblia. So ako pa tong ipangita ang iyahang bersikulo sa nga book. Katong giingon nga dili kita mga igsuon magpakampante karong panahona. Ay base ba gihuna-huna nato nga maayo na tag pagkahimutang kay nituot tas gingharian, nituman tas mga kabalauran. Kunya pag abot di ay sa ending, wala ka na hiapil. Dili tama hiapil diha sa gitawag nga kaluwasan. Kaya ang kaluwasan karon ni panahona lisod o gamayng sipya. Inana ang iyahang kuan, ang iyahang sukatan. No? So mauna siyang ginauhag na ko sa inyo ha nga magtuon kay ngano kung maingon ta nga ang deuterium hapit na. Hapit na. Oh. Ganong hapit naman. Siyempre, kay naa naman, naka-prophecy naman. Oh, naa na yung mga sign. So, kung maingon po nga, kung dili pa makuha ni President BBM, murag imposible. Oo. Murag imposible po nga, dili masulod sa iyahang termino. Kay ngano, kinsa ba ang kuan? Kinsa ba ang pinaka-bright nga tawo nga nahimong presidente sa Pilipinas? Si President Marcos. Oh. Unya, ug lain ang presidente pod nga mukuha sa kwarta. Dili na dili na siya ma-align dito sa propesya. Wala ba? Oh. Di na so mahimong but-buton sa Mahal na Hari. So dili pud pwede na. Pwede na. Oh. Lahi na po. Kaya siya man ang tumiro. Siya. So mauna atong bantayan. Kay ganuman dili man na matago. Dili na matago, madayagi na sa tibuok kalibutan. Nga makuha na process by process. Ana. So mauna siya nga as a leader magtuon. So unsa pa inyong mga pangutana? Ya maingon mo nga halimbawa, aray na. Magkaiba ba ang ang pagdumala sa bawat municipality? Dili. Uniform ang atuang pattern. Oh. Bintaha na lang yun ang municipality sa Alamada. Ay ganuman, kompleto na mo. So maunang giingon nga tabangan ninyo inyong municipal leader. Ha? Tabangan ninyo. Kay ganuman, sintawon. Kung dili nyo tabangan yung municipal leader, mag-inawayay mo dihang mga barangay leader, luoy po din yung municipal leader, di makabarong. Unya, nga kuha pag yung ipahinumdum sa inyo nga parihaan na karon no, di ba? Kanang patok na kay sa social media nga ginahisbutan na nila kanang deuterium. Oo, kapin pa na mga kaubanan natong Kingdom of God. So kamo, ako, kung mapansin ninyo, wala ko nag-share anak lang about sa deuterium.
Kay nga naman, naamang gud ta karon naka-heightened alert ang utok sa mga tao karon. Kay nga no, krisis ang panahon. So ako, dili ko gusto nga ang mga tao magkulit na sa akoa. Kay doon na pamantay ko mahulak na panahon. So naa sa inyo ha. Naa sa inyo ha. Basta ibalik na kong pahinumdom ang matag words nga tuang buhian at tua ka na barugan. Klaro? So, mauni ako ang buluhaton, pagpahinumdom, pagtambag, pagporma sa inyo ha. Magapa ba? Kung sa clay pa, ako tong pattern. Kung taga-porma lang, taga-align naman. So, pagka ano na, unahon na ninyo ang inyuhang tawag ni, ang inyuhang area. So, ako wala ko ga-pressure sa inyuhang muadto na mudayon sa inyuhang mga area. Kay nakabalo ko nga sa status manggod karon sa mga leaders, naapa sila sa pagtuod, hinay-hinay. Sige lang, hinay-hinay lang ta. Munang giingon nga mangandam na tadaan. Kay adunay dakong kuano niya, adunay dakong hitabuon niya nga di gyud na mapugngan nga mapariho ta atong gi-example na kung ganina nga tong leader nako nga naa sa Isabela. Gawa niya damha nga maka-preaching siya. So ang atoa ani nga pangandaman is kanang pag-abot sa mga katalagman, pagkaguliyang sa mga tao, at least kita nakapangandam na. Pero, ayaw ninyo una-una nga pressure na, kay nga naman, salig mo. Once na masabtan ninyo ang buhat ni Malnahari, dali na lang yun unya ang inyuhang pagbuhat sa inyong buhaton. So, maulang to, no? So, ilista ninyo ilista ninyo. So, kaning John 14:6, mao nitong giingon din hinga, ako ang dalan, itong giingon ni Jesus. Ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay lain makaadto sa amahan, kundili pinaagi kanako. Ngano man yo na istorya man niya to. Tungod kay sa panahon nga ang Kristo o ang sugo o ang Espiritu sa Dios naa kay Jesus Christ, siya ang gipabarog nga timaan nga adunay Dios. Kay ang Kristo mauni siya ang kamatuoran, mauni ang dalan. So kinsa may mo istorya kung wala tong Kristo ni sulod kay Jesus? Pareha ba nato? Kung wala ni sulod, wala ni giya si Malnahari sa ato makaistorya ba ta nga ang gingharian mauni? Wala. So mauto siya sa tanda kay Hesukristo. So sa Hebrew 14:12 na po, ang pulong sa Dios buhi. So pa yung galing buhi, wala na siya naga-fade. Wala nagapatay, wala nagabawas. Ang Biblia na natiling Biblia. Ang tanan nga mga kasulbaran sa problema naa diha sa Biblia. So kani ako ang leader, si Wilmar. Salamat sa pag-adto. Kay katong mga niaging ko niingon ka nga mo hawa na ka. Ingon ko nga dili pwede kay ang imuhang problema manggod nakita nako nga katiting rana. Ang problema lang sa imuha kay gitawhadon nimo. Munang ingon ko ni Rayna, kulang na siya og spiritual nga alalay, spiritual guidance. No nang paadtuon diri ingon ko sa iya. So ayaw og kuan, ayaw og bulag. Kay kining tao manggod, kung magdali, gusto na dayon sungkiton ba nga makuha, dili inana ang kinabuhi. Nakaproseso. Kuktanay, hugot og bakos. So naa sa Biblia. Unang magbasa-basa. Unya dinhi sa Kawikaan 3:6-7 ang giingon dinhi. Dali bang hinluan ang atong kasing-kasing? Dili, dali. So, ingon din basahon ninyo
Gibutangan lang nako nag kuan, ipagkatiwala ang ating puso sa Diyos. Oh. So bago na ko tapuson ang ako ang pangaral, parang buntaga, tagaan ta mo unique example. Nga kanang makarelate gyud mo. Oh. Kay base bag inyo ang espiritu diha baga, galumbayag ug unsaon ninyo pag bag-o. So nani. Ang tawo, ang utok sa tawo, ikumpara na ko na sa usay pinaka high-tech karon, computer. Paminaw mong tarong. Ang tawo gi-associate nako sa usa ka computer. Sa pagpalit nimo sa computer, naa na nay sulod wala. Doon na nay mga file diha nga naka-encode wala pa. Wala pa. Halimbawa, si Curil. Oh. Nagpalit siyang computer nga iyaha. So tungod kay siyang tag-iya, kinsay mag-install ato og mga kuan, mga unod. Siya. Karon, pila-pila ka tuig niya nang gigamit. Unsay nahitabo sa computer kadugayan? Napuno, naghang. Unsay iyahang desisyon? Mag-scan sa mga files ug delete ang mga dili na importante o gitawag nga mga basura. Oh. Ibutang nato sa atoang kinabuhi sa atong hunahuna. Kinsay nag-install sa mga unod sa atong hunahuna? Kita. Ang Diyos. Karon, naka-realize ta, nakakatpon na ta. Nga bulahan kaayo ta. Kaya ang gingharian sa Dios na dinhi sa Pilipinas. Sulti na tanan-animal na hari. Ang mga umalabot nga maayo ang kaugmaon, maliwanag pa sa bulan ng atong kaugmaon, makakuha tag mga grasya inana ang tanan ug ang kinabuhing dayon. Mangutana ko sa inyo ha. Kaya ba ninyo i-delete ang naa sa inyong hunahuna? Kaya kong tuyong yun. Kaya ninyo i-delete nga walay guidance? Dili kaya sa tawo. So maunay giingon ni Malnahari, ang susi naa sa iyaha tanan. Pangayoon sa iyaha. Kay walay laing makabag-o sa hunahuna o sa kinabuhi sa tawo gawa sa Dios. So maunang giingon diha nga ang pag-ampo power. Ang pagtuo power kana. So kini diri ko na highlight ang pulong sa Dios buhi. Sa unang panahon, hikapon lang ni Jesus ang masakiton. Mamaayo. Kato siya usa ka simbolo nga ang pulong gahom. Karon, unsa naman ta karon? Proseso. Oh. Maunang pag mo preaching na gani na si Haring Felix proseso, proseso. Naa sa process. Munang gingon ako sa imuha Prince Wilmar, ayaw dali kay ang karon nga sitwasyon dili pwede kanatuwa dayon tuldukan. Kay naa pa ta sa pag-umpisa. So mao to ha. Walay laing makapabag-o sa tawo kun dili ang Ginoo. Ang tanan na diri naka-install na diri tanan. Oo. So maginaot ko nga doon na nakuha. Unya tama-tama ra ko di ay nag-preaching ko. Kay supposed to be ang ako ang schedule karon nakatutok sa isa ka dakos butag. Pero wala pa man. So mao na giingon nga di ko na ako na ikasakit kay ngano pagkadawat man gud ako sa kuan sa balita. Di gud pud matago. No? Di gud pud matago ang ako ang pinaka ginakahinaman ug ako ang sa tawag ani kanang kalipay, no? Ang akong kalipay sa mamahimong outcome
ma'am sa usa ka na schedule nga buluhaton kuan dili po ko maingon nga kini siya failure o usa siya katimaan nga kana siya mao na gyud na siya. So mao di na karon. So dili ta kompleto no. So mao nang ako lang iputol dinhi kay kuna patay na ko hisgutan. So daghang salamat sa magpaminaw kay murag something na emotional na ko diri o maayong buntag kanatong tanan.